काय किसका है कोई नहीं इधर सो सद्याक तुमचे दोन जाग्याचेर इन्स्पेक्शन जाल्ल्या मालीम जेटीचेर सो एक्झॅक्टली कितें आमकां ते डिटेल दिवचे तुमी आत्ता आम्ही मालीम जेटीचे इन्स्पेक्शन केलें आणि त्यांना प्रेसूय असलेले तांकां आमी जे पळय कन्स्ट्रक्शन करता जे पळय GSIDC तांकां आमी कितें सांगलां की तुमचे कडेन कितें लायसन आसा जाल्यार पंचायतीन तुमी प्रोड्यूस करचें म्हणून त्याच्यानंतरूच तुमी ताका स्टार्ट करचें आणि आमकां थंय दिसून येयलें की थंय ऑलरेडी एक STP प्लांट आसा जे तेचे परमिशन घेतलेलें ना तेन्ना ते म्हणटा कितें की एक गव्हर्मेंटाची कितें एक कायदो आसा खंय तितून तांकां परमिशन घेवपाचें ना जाल्यार तांकां आमी सांगलां की कसलो कायदो आसा कितें पेपर्स आसा ते पंचायतीन तुवें सबमीट करचें म्हटल्यार म्हाका इतकें दिसून येता की आमकां खबर आसल्या प्रमाणे जो सरपंच आनी आमचो पंच मेंबर आनी इतकीं वर्सां जालीं आमी पंचायतीन वावुरता विदावट कन्स्ट्रक्शन लायसन कोणूच एक बांदकाम करूंक शकना इतकें तरी आमकां खबर आसा हांगर आमच्या वाठारानूच वॉर्ड नंबर 5 एक हायकोर्ट आसा हायकोर्ट आमचो आसा तेंच्यांनी सुद्दां आमचे कडल्यान कन्स्ट्रक्शन लायसन एज वेल एज ऑक्युपन्सी घेवनूच तेंच्यांनी हायकोर्ट हो चालू केल्लो आसा आनी आमकां थंय वयतकूच अशें दिसून येयलें की थंय STP प्लांटूय आसा जो जवळ जवळ 4 ते 5 मिटर दर्याक तेंकोन आसा आणि मांडवी फिशरीजाचो जो एक तितूनचो एक तो मेंबर आसलेलो तेणें एक प्रेस घेतलेली आनी तेणें सांगलेलें की STP प्लांट जो हांगर येता जवळ जवळ म्हाका दिसता 150 ते 100 मिटर पयस आसा दर्याच्या तो आमी करूंक दिवचे ना म्हणून म्हळ्यार म्हाका ताका एक क्वेश्चन आसा जेन्ना STP प्लांट तुमी ऑलरेडी थंय फिशरी जेटीर घातलेलो आसा जवळ जवळ तेजो फक्त 5 ते 7 मिटराच्या मिटराचेर दर्या आसा तर तो कसो एलावड करता हो एक प्रश्न आयज विचारपाची गरज आसा आनी आमी हांगर येतकूच आमकां एक हांगर अशें दिसून येयलें की हांगर एक कसलें तरी काम चलता जेजें परमिशन तेंच्यांनी घेतलेलें ना तेन्ना आमी ताका परत एक स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडपाची आसा आनी तेजें इन्स्पेक्शन आमी इमिजिएटली करपाचें सो दोन सायडीचेर विथआउट परमिशन घेनासतना तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन केलां हांगासर ऑलरेडी जावपाचें आतां ऑलरेडी जालें ना ऑलरेडी काम दोनूय कामां चालू आसा तेन्ना आमी तेज्या खातीर तांकां स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडली इन्स्पेक्शन काडलेलें सो तुमी हांगासर आहा आनी आयचे तुमकां कितें सांगचें सायडच्या इन्स्पेक्शना बद्दल कशें जर कितें तुमी कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार तेजें प्रॉपर परमिशनां घेवपाक जाय कन्स्ट्रक्शन लायसन कारण पळय पंचायत चलता ह्याच रेव्हेन्यूवाचेर लोक मागीर कितें म्हणटा एक्शन घेना लोक म्हणटा मागीर पंचायत इलिगलिटी प्रमोट करता म्हणून आमी इलिगलिटी प्रमोट करिना आमची पेन्द फ्रांस पंचायत ही क्लीन पंचायत आसा सो आयज जे जेटीचेर जे काम चलतालें GSIDCचें तें विदावट परमिशन चलतालें एज पर देअर इन्फॉर्मेशन म्हणजे तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे आमकां परमिशनाची गरज ना कन्स्ट्रक्शन लायसनाची गरज ना सो आमी तांकां म्हटल्यार खंयच्या कायद्या अंडर तुमी म्हणटा की तुमकां लायसन्साची गरज ना सो तांकां आमी सांगलां आमी तुमकां नोटीस काडटा ते नंतर तुमी रिप्लाय करा थंय येयल्या नंतर कळ्ळें की हांगासर एक कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू आसा GSIDC म्हणटा तें आमचें न्हू सो ही म्हाका दिसता ही एरिया लीज केल्या मांडवी फिशरीजाक जी मांडवी कॉपरेटीव सोसायटी जी लीज केल्या फिशरीजान
आणि मांडवी फिशरीजान ही प्रॉपर्टी लिजाक घेतल्या हेजे आमचे कडेन कांय थंयचो रिकॉर्ड ना. एज पर माय नॉलेज दीस प्रॉपर्टी बिलोंग टू फिशरीज. सो आमी जी नोटीस आसा ती फाल्यां फिशरीजाक काडटले की बाबा जें तुमी काम चल्लां तेजें तुमी डॉक्युमेंटेशन कितें आसा आमकां दाखया आनी फाल्यां तांकां एज वेल एज आमी स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटीस काडटले थ्रू प्रॉपर चॅनल. अशें कांय न्ही की इलिगल कांय ना. तुमी जर लिगल आसा जाल्यार आमकां सगळे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी प्रोड्यूस करचे. एज पर पंचायत राज एक्ट कन्स्ट्रक्शन लायसन इज मस्ट. सर आयच्या इन्स्पेक्शनाक खंयच्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसले? जेन्ना जेट्टीचेर केल्ले पळय तेन्ना थंयसर GSIDC आसले आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आसले. हांगा कोण ना कारण आमी हांगासर नोटीस दिवंक ना. फक्त नजरेक हांव पळयलां. सो फाल्यांच्यान आमी थ्रू प्रॉपर चॅनल तांकां नोटीस काडटले आनी फॉर्मल इन्स्पेक्शन कितें आसा तें करतले. थँक्यू.